Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang nakulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo, pipila ka manggugutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong igasaysay, atong tukion, atong yung tagud-taguron ang maong nahanay nga topiko niini nga semana sa atong Sabbath School Department General Conference sa atong leksyon. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamahal nga Diyos nga nakas mga langit. Salamat sa mga pagtulungan sa unang panahon. Mga pakitabo sa imong manak sa unang panahon. Nga among mapanaminan karon nga adunay dako nga kalabutan sa among pagkinabuhi dool diha kanimo. Uban ang espiritu ikaw mukunsad sa matag usa ka namo. Nga unta among masabtan nga pagpakasala dili lamang igo nga mag-antos ang nakasala apan gani kini makaangin pagyud ngadto sa uban. Salamat nga ikaw nagpasabot kanamo nining tanan sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Pinasay nga greetings mga kaigsunan sa atong small group church diha sa Lapu-Lapu Extension, Digos City, Davao del Sur. Nga gipangaluhan ni Mrs. Nilda Torion, small group, pagkanindot kayo. Gamay lang kay small group god, pero intact kayo. Maayo kayong kooperasyon. Salamat nga ditong miaging Nobyembre 2, nakauban ko ninyo dito sa Memorial Park sa pag-distribute sa mga balasahon. 10 Commandments o Great Controversy, both English o Cebuan. Pagkamaayo nga pamaagi. Nga panahon sa kalag-kalag sa kalibutan, tuwa dito ang mga katawan sa Diyos, nag-distribute o mga balasyon. Dali, iragyo kayo na hurot. Kulangan pagani mga kaigsunan. So, akong na-experiensyahan mga kaigsunan, kana diyaing panahon sa kalag-kalag, nindot kayo distribute o atong mga libro. For free ha, ayaw mo pamaliga sa simenteryo. For free. Imposible. Na may mo balibad pero abot lang mga 1% ra siguro ang nagbalibad. So salamat sa leadership ni Mrs. Nilda Torion kauban sa mga kabataan. Salamat kayo. O karon mga kaigsunan moadto sa atong topiko, the enemy within. Ang kaaway sa sulod. Delikado na isong kanang kaaway nga nara sa sulod. Ang atong teksto nasulat sa Jeremiah 17:10. Na yun ako mo ang Ginoo nga nagasusi sa kasing-kasing o nagsulay sa inyong mga pangunauna. Sa paghatag sa tao sumala sa iyang dalan, sumala sa bunga sa iyang binuhatan. Mga kaigsunan, ang Ginoo mususi sa atong kasing-kasing. Mususi sa atong nauna. Mao kinig soon ang ingno nato pasukaranan sa atong discussion karon sa atong leksyon. Ang Kapitulo 7 sa Joshua mao ni ang unang trahedya nga kasinatan sa Israel didto sa Kanaan. Aron lamang sila magkakatuon og leksyon nga diay adunay dakong resulta o damage. Unsa kalalum ang kahulugan sa kasabutan o pagkigsaad. Kaya ang Israel may kasabutan pagkigsaad ngadto sa atong Diyos. Ang kasabutan o pagkigsaad nagakinahanglan nga ang mga katawan sa Israel magasunod o magmatinumanon
sa lagda sa atong Dios. O kung ila kining buhaton, ilang maangkon ang kumplito nga kadaugan. Apan, kung sila musupak sa mga patakaran sa maong covenant, sila mga kaigsunan makabaton o makasubo nga kapildihan. Ang Israel sa diha mga kaigsunan, nga sila nagmalampuson sa pag-abog sa mga kaaway, wala kini nagpasabot sa ilang gadaghanon kay gamay ra sila. Ni sa estratehiya sa gubat kay wala sila eksperyensya. Ni sa mga taktika, apan ang presensya sa Dios nga nakig-ubang kanila mao ang Yahweh sa kadaugan. Kung sila magmatinumanon sa kamanduan sa atong Dios. Sa diha mga kaigsunan, nga giabog ang mga katawan sa Kanaan didto sa yutasad, ilang nadiskubrihan nga ang mangilad nga kaaway dili kadtong mga nasod nga mga hintil, apan ang mangilad nga kaaway ang sasulod ra gyud sa ilang tribo mga kaigsunan. Ang dako nga babag sa ilang pag-okupar sa Kanaan, dili ang mga paril sa syudad mga kaigsunan, dili ang kadaghan sa ilang mga kaaway, ni ang pagka-superior sa ilang mga military armaments. Apan, ang ilang tagsa-tagsa nga mga desisyon nga ilang gisalikway ang instruksyon sa Dios, mauni ang dako nga babag. Busa ang ilang kaaway naa sa sulod. Ang unang Pedro 1:4, Colosas 3:24, samtang kita nagapaabot sa langit nun nga balay, kita mag-atubang sa daghang mga hagit. Daghang mga hagit nga atong atubangon. Sama sa mga Israelihan, kung nakita gani dool sa utlanan, sa daan nga yuta o sa bagong yuta nga saad sa Dios, ang atong pagtuo pagasulayan o ang atong kadaugan maangkon sa tibuok nga pagtugyan nato ngadto sa Dios. Aparigson ang kasabutan og pakigsaad na lapas. Mao nga Diyos sa 7 nagasaysay kini mahitungod sa paglapas ni Akan or Akan nga sakop sa nasod sa Israel. Nining atong leksyon karon matubag mga kaigsunan. Ngano nga ang unang pagsulay pag-atake nila sa AI nga gamay ra man unta na lungsod, napildi man sila. Kining chapter 7 mohatag kanato og katarungan. Adunay duha ka katarungan ngano nga sila napildi sa AI nga unta ang mga dagko ang mga syudad ilamang napildi ang AI gamay ra gyud. Apan ngano napildi man sila? Number 1, si Akan ang iyang sala mo hinungdan sa kapildihan sa Israel. Og ang mga Israelhanon, ang sobra nila nga pagsalig, kasi maaging gubat nagmadawgo sila, nagsalig na sila sa ilang kaugalingong kusog. Abi nila nga bright gi sila sa gubat, mong nang nakadaog sila. Ikaduha, ang wa nila pagkonsulta sa kabubuton sa Dios. May atake diretso sila sa AI nga ilang gi-underestimate ang pwersa sa maong dapit. Kay gamay ra gud, agamay ra ni kaya ra nato. Wa na sila mangutana sa atong Dios. Ang Diyos sa chapter 7 verses 1, 11 to 13, mga kaigsunan, dini nagasaysay nga nagdili ang Diyos pagkuha sa mga butang sa kaaway. Kanang gitawag sa Iglesia war booty. Katong biniyaan nga mga bililhon nga mga butang sa ilang kaaway. Gidili sila pagkuha ni ana. Apan si Akan mga kaigsunan, dunay pamaagi nga nakakuha siya ni ining mga butanga.
o kiniyang pagkuha sa mga butang nga gidili sa Dios, mga kabtangan sa ilang kalaban, mga kaigsunan nga nabiyaan, mao ni ang hinungdan sa ilang kapildihan. Ang sala ni Akan, di kay kausara, nagkatay-katay mga kaigsunan. Kaya ang gigamit diya sa pagpakasala ni Akan, kanang gitawag to transgress, to cross over, sa ato pa paglapas mga kaigsunan. Ikaduha, kanang pulong iyang gikuha. Iyang gikuha ang mga butang sa kalaglagan. Kay katong gidili nga mga butang kung imo to kaon malaglag igsoon ang tibok nga nasod. Ikatulo, iyang gikawat ang mga butang. Kawat igsoon. Kay wala dehan tagiya. Bisag ibiyaan na kawat gyapon. Ha? Ikaupat, naglimbong siya sa tibok nga tribo sa Israel. Iyang limbungan. Wa siya magpaybalo. Nagtago-tago siya siyang binuhatan. Ikalima, ang kinawat igsoon, iyang gidala ngadto silang kampo. Butang nga gidili, gidala siyang kampo. So nagkatay-katay mga kaigsonan ang sala ni Akan. Ang kasabutan pakigsaad sa Dios o sa Israel, may kalabutan kini sa tao, individual, nga siya tipiko kabahin sa tibok nga lawas sa Israel. Buti pasabot. Nga nakigsabot ang tibok Israel. Corporate body. The corporate body is the country of Israel. Karon ang atong corporate body is our church. Kay corporate body man, tibok na lawas. Kay gipakasama man ni Apostol Pablo ang iglesia sama sa lawas. Nagkalain bahin pero para gyud sa kaayuhan sa usa. Masakitan ang usa, masakitan ang tanan. Mao nang gitawag corporate member of Israel. Mga kaigsunan, gitratar sa maong covenant pakigsaad, gitratar sa Dios ng Israel nga nakigsaad is not individual. Ang nakigsaad is a whole nation. Ako balik ko na, sa diha nga dunay kontrata sa Dios o Israel. Nagyon ng Dios, ako magkigubang kaninyo. Kamo, magmatinumanon lamang. Singit ang Israel. Mutuman kami. Maunang obligasyon sa Israel. Busa ang ipakigsaad sa Ginoo dili individual. Ang gisaran sa Ginoo ang sa corporate body, which is the country of Israel. Moigson, ng sala sa usa, makadamay ngadto sa tanan, mga kaigsunan. Makadamay ngadto sa tanan. Nagingon din mga kaigsunan, ang Diyos, ang Israel nagkasala sa dakong sala, batok sa pakigsaad nga akong gisugo kaninyo. You see? Usaray nagkasala, pero sa gingon sa Diyos, ang Israel nakasala. Tungod kay corporate man ang lawas nga nakigsaad sa Diyos. Si Akan mo nakasala, apang tibok nasod mo'y nakasala. Pwede ba nga isulti na lang diretso sa Diyos? Joshua, si Akan mo'y nakasala, apan wa na buhata. Abi niyo para sa ako, kini bagong insight ni sa ako, sultian talang. Kaysa una nagunaw, ngano bang yung ipaagi pa mag-procedure? O gito na, o niyara, kini si Akan mo ni hinungdan, wala. Gipaagi pa yun o procedure. Pinagig kaslats, ripa. Kini di ang igsoon paghatag og panahon, nga ripahon og kinsa nakasala, nagpasabot kini nga ang Dios adunay hustisya o grasya. Nga naman, tungod mga kaigsunan, sa panahon nga adunay giripa, may panahon pa nga makahinulsol ang tao. Kaya nagpadayong pagripa. In other words, katong pagripa mga kaigsunan, daily yung tactic to, nga ang tao nga nakasala, mo kumpisal na unta. Apan igsoon wala man, mao nga ang kapildihan sa iay, nag-ingon ang Diyos, Joshua,
Ingnang mga tao, magbalaan sila sa ilang kaugalingon. Kay ugma, ato ng pangitaon ang nakasala. You see? Kanaigsoon pag magbalaan mo, si Akan gihatagan og higayon. Naanay higayon nga siya magkainulson. Busa, nagiyon din ang Diyos sa 7:13. Tumindog kamo, itugyan ninyong kagalingon. O kamo mag-ingon, among itugyan ang among kagalingon, kay ugma, ang Diyos na ingon, Diyos sa Israel. Adunay mga butang nga gidili nako nga inyong gitago sa inyong taliwala, O Israel. O kung kamo nagtago-tago sa mga butang nga akong gidili, dili kamo makabarog batok sa kaaway. Mga kaigsunan ka nga warning. Dapat uta si ikan ni adto na Joshua, ako ang nagtago. So igsoon ang long procedure sa pagpangita kisay nakasala. Buhat kini sa hustisya o grasya, mga kaigsunan. Yatagan og lugway si ikan, nga unta siya magkahinulson. Kanang pagtawag, kamo magbalaan, kay ugma, adunay ripa nga atong buhaton. Wala gyud si ikan mga kaigsunan mo avail sa mong panahon. Wa niya gitugan ang mabutang ng mga mahal nga iyang gitaguan. Ug unya mga kaigsunan, dili lamang sa ikan mo gihatagan og higayon nga maka-surrender. Ang iya mga kabataan, posibleng nga nakakita sa paglubong ni adto kay naa magis taliwala silang gilubong. Ang ilang mga kabataan, may higayon ng tapon nga makatuga na, nga ang among amahan mo ay nagtago. O katong ilang katabang sa balay, may chance na unta to nga makaadto Joshua. Witness protection ko, hatagi ko witness protection. Akong itugan. Ang akong amo, dunay gilubong. Sigsoon ang higayon sa paghinulsol, dili lamang alang kang ikan, apan sa tibok nga panimalay niya, mga kaigsunan. Karon mga kaigsunan, human nga nagyo magbalaan kamo pagkaugma, nagsugod na ang ripa. Na karon, gusto na kapahibalo ka ninyo. Nga pulong kastlats, wala kita insakto nga tubag giunsay procedure sa kastlats. Ang sa ato mang kastlats means ripa. Walay nabilin nga procedure so basta kastlats. Ang unang gikastlats mao sa 12 ka tribo, 15 tribo nga na diha ang nakasala. Napinpuin na tribo. Nana, dapat unta si akan may sumurag ako na ning tribo. O gikan sa tribo, giusos, kang kinsamang panimalay sa tribo. Na-identified na. Dapat unta si ikan forward na. Ako na ni, naghulat pa man gyud. O gonya, miadto na gyud sa household individual kanang tagsa-tagsa ng kapanimalay. Dead to gitudlo na si ikan mga kaigsunan. Nga mo ang nagtago sa mga butang nga gidili sa atong Diyos mga kaigsunan pagdala. Kini igsoon kastlats is equivalent to investigative judgment or pre-advent judgment. Inyo na ko igsoon punto. So kining kastlats mga kaigsunan, nagasimbolo kini sa investigative judgment or pre-advent judgment. Nga ang makasasala mga kaigsunan, pagasilutan o ang walay sala, walay labot sa silot. Walay butang matago sa tubangan sa Diyos igsoon, kay mga mata mo lagbas mga kaigsunan. Salmo 139, 1:16, bisag tungang gabi sa mata sa Diyos o tutok. Bisag asa kamo adto. 2 Kronikas 16:9. Kayang Diyos na sayod sa mga butang tinago sa kasing-kasing. Unang Samuel 16:7, Jeremiah 17:10, Proverbs 5:21, walay butang tinago. Mga kaigsunan, nayuban nagtago-tago sa atubangan sa Diyos, walay matago. Tanawan niyo sa akan.
Sa diha mga kaigsunan nga na-identify na si Akan, si Joshua, miadto kang Akan og nagingon, anak ko! The red letters nako igsoon ang anak ko. Muhatag ikaw gimay ngadto sa Dios sa Israel og magdaig ikaw ngadto kaniya. Og sulti siya karon unsa imong nabuhat ug ayaw pagtago gikan kanako. Igsoon, ang leader sa kasundulahan, ang leader sa Israel, gitawag niya kining tawanan, anak ko, akong anak. Si Joshua mga kaigsunan, puno sa kaluoy kang Akan. Bisan pa man nga aduna na order nga siya pagapatyon, apan puno siya og kaluoy. Anak ko. Igsoon si Joshua, hulagway niya nang dako nga maghukom nga mas Ginisos sa panahon sa investigative judgment. Akong palikon si Joshua, nagarepresentar o nagahulagway sa dako nga maghukom nga mga Ginisos sa investigative judgment. Sa Desire of Ages, page 353, nag-ingon din bisan pa man ang iyang kinaiya. Si Joshua, siya mo'y landong sa kasisitibo pagkamaluluyon o gugma sa usa si Ginisos. Nga wala yun magsulti sa mga binastos ng masultian, sa mga sakit nga pinulungan, ni wala magsulti sa walay pulos nga makapasakit sa sensitibo sa kalag sa tao. Apan wala siya magpanagana sa pagsalikway sa mga mapahitas unon, walay pagtuo mga dautan o unya mga kaigsunan, ang iyang tingog nagakurug nga nagaingon sa pagbadlong kanila. Busa si Joshua nagrepresentar kang Ginisos. Taliwala nga napildi ang nasod sa Israel. Daghang nga matay batok sa iay. Apan si Joshua puno sa kaluoy, anak ko, gitawag si Akan, akong anak. Duha ka mga butang ang ipangayo ni Joshua kang Akan. 1. Himaya ang Ginoo o pasinunggi siya. 2. Mukumpisal ka unsa imong nabuhat, ayaw pagtago. Siya kan ang ngay unta muhatag paghimaya ngadto sa Dios. Kung iya untang giangkon unsa ang nabuhat. Kay gigamit din ni mga kaigsunan nga maghatag kag himaya. Buti pa sabot magpasalamat ikaw o ka magsugid ikaw sa imong mga sala. Mao na ang term diha sa pulong tiyuda. Mag-glorify ka sa Ginoo. Apan si Akan, wala mudawat nining kahigayuna. Sa masinupakon nga pamagi, mahinungdan igsoon nga siya giisip nga usa ka dakong krimen ang iyang nabuhat. Kinsa ang maong sala, walay atonement nga makapapas sa iyang paglapas sa kasuguan sa Dios, sumala sa pagtulo ni Moses. Números 15:27-31. Akong balikon, ang higayon ni Akan nga gihatag sa Dios. Nga unta siya magkakupisal, wala siya mo avail, mga kaigsunan. Si Akan o si iba, mga kaigsunan, adunay ko paparihas nga mga steps sa ilang pagpagkasala. Nga naman, nagsugod ang pagpagkasala ni Akan sa diya nga naibog siya sa mga butang. Naibog siya sa mga butang nga gidili sa Dios. Si iba usab, igsoon, nadani sa bungas kahoy nga gidili, pinaagi siyang mata, mga kaigsunan. Nagsugod ang ilang pagpagkasala, pinaagi sa ilang mga mata. Bantay ninyo ang atong mga mata. Kay mao kini igsoon ang bintana